Happy Sunday to everyone. हांव येयलां आयज तुमकां एक बरी खबर न्हू, एक थापण मारपा आयला थापट कळ्ळें. हे सगळे जे दादले फेक आय डी घेवन दादले म्हूण जाणो बायलो म्हूण जाणो कोण म्हूण जाणो फेक आय डी घेवन थोडे आहाय दादले जे रियल आपले गेले प्रोफायलाचे सान गाळयो माताय. मुगे प्रोफायलाचे हांवें लास्ट टायम विडियो घायलेलो न्हू आमगेलो कावन्सिलर साल्वादोराचेर. हांवें ते एक इशू हांवें रेज केलेलो. तेजेर म्हाका कमेंट येयले आ चेडी आय एम अ प्रॉस्टिट्यूट कोणा बारबू कोण न्हिदलो खूंय हांव ₹500 सायबा बाबूश ₹500 ओके. आनी जायते आय एम अ बीच आय एम दीस एंड दॅट ओके. जायते वल्गर ओ सामके बुरशेले चवपांनी सामके ते भाशेन कित्या तुमकोडे आनी कांय ना म्हाका म्हणपा कळ्ळें. एक चेडूं बायल म्हणटरी तें न्हिदलां आसतलें इतलें जाता तुमकोडे. तुमको जाता म्हाका सांगपा हांव रॉंग म्हणून कसले विडियो जावं ते मुगेले एक कोणाचेर कितें उलयलें ते मनशागेले आसताय कळ्ळां न्हू. तेगेले मनीस आसताय जे आपल्यागे फॅमिली मनीस म्हणून ते तेंकां सपोर्ट कोत्ताय. ते डजंट मीन तूं एक बायलेक तेसली बुरशां गाळी मारतलो. तुका जाता हांव रॉंग म्हणून सांग देन आय विल शट माय मावथ कळ्ळें. हांव मातशें तोंडाक ग्लू लायता आनी हांव रावता. हांव रॉंग म्हूण म्हाका सांग तेसली बुरशे गाळयो मारले म्हणून हांव रावता दिसत तुका ना बाबा हांव रावपा ना. हांव आनी दोबरादान उलयतलें ओके. सेकंडली आनी एक हांव सांगपा येयल्लें थोडे असली मनीस आहाय जेन्ना तेंगे सोशल मिडियाचेर तेंगे बरें हात पावनाय न्हू तेन्ना ते वयताय आनी आमगे फॅमिली मनशां गोड्डोत्ताय आनी तेंकां सांगताय चोय रे तुगे बायल कितें उलयता ती रीत आहा रे तेका चोय रे तुगे बायल केस को नाचत ती तेका रीत आहा. कोण एक चेडवान कितें मातशें नाचोलें चोय तें केस को नाचता आनी चोय रे कमेंटांनी चोय रे की सेक्सी म्हणटाय तेका कितें बुरशी उतर म्हणटाय चोय रे तुगे बायले सांग रे नाचनाक म्हणून कित्याक गो जो कोण कमेंट मालो आहा न्हू त्या मनशा वचोन सांगाय बरें तूं कमेंट कित्याक मारता म्हणून. आनी हे आमगे दादुले जे घोव आहाय ते घोव म्हणून न्हू दुसरी फॅमिली माय पायी आसताय जी ती त्या लोकांगे आयकताय आनी आपल्यागे भुरग्याक सांगताय आपल्यागे बायले सांगताय तूं कित्याक नाचत गो चोय गो तुका केसो कमेंट येयले ते चोय गो तूं कित्याक कोत गो हें चोय तूं केसो कमेंट येयले ते कित्याक आपल्यागे मनशां सोडून तुमी दुसऱ्या सपोर्ट कोताय. तेंची तोंड बंद कोराय मरे. तुमी जायन आमगे वॉयस जाय मरे. आमचे पाटी तुमी उब रावाय मरे आनी सांगाय मरे तेंकां तुम तोंड बंद कोराय म्हणून आपल्यागे बायल कितें कोत्ता ती कोन्नी तेगे विश इट्स हर ड्रीम सांगाय मरे तुमी. तुमको जायना तुमी तो तेंकां सपोर्ट करपा नाय जाल्यार कोण कोत्तलो. ह्या कारणां लागोन थोडीं चेडवां काजार जावपा हाटसोताय ह्या कारणां लागोन कित्याक तेंगे विश करूं मेळना. एक फावट काजार जालें आपल्या घोवागे आयकपा जाय आपल्यागे सासमागे आयकपा जाय आपल्यागे घोवागे सायडीच्या फामिलीगे आयकपा जाय ते फामिलीगे आयकपा जाय. ह्या कारणां लागोन चेडवां काजार जावपा फुडसो नाय आनी मागीर तुमी म्हणटा आवय ते कितें आंकवाराल काय हितू तेपू ह्या कारणां लागोन हांव मातशें कितें सांगपा येयलें मुगे 100 तरी बरो कमेंट आसतले आनी तितूंतली 5 आसतले हांव हेसलें तेसलें तुगे मेकअप काड तुगे मेकअप लाय हें काड तें आनी कांय ना तुमकां बरें सांगोकू आनी कांय ना बरें. तुमकां दिसता तुमी तेश करून आमकां डिमोटिवेट कोता म्हणून ना तुमी आनी मोटिवेट कोताय आमकां आनी विडियो कोराय आनी नाचाय आनी डान्स कोराय सो तुमगे आमकां कांय फरक पडना. ओन्ली थिंग इज आमकां फरक पडटा की आमगे फॅमिली मनीस आहा तो आमकां अंडरस्टँड जायना म्हणून. जेन्ना तुगेलो ओन फॅमिली मनीस तुका अंडरस्टँड जायना जाल्यार तुगे जी वीश आहा ती तुका मोडून ती तुका भायर मारूं दिसता. तुगे ड्रीम आहा ती तुका आनी ती ड्रीम दिसना तुका ते एक तकलेर वोजें दिसता आनी मागीर तें तूं लिपोवन दोता आनी तें मागीर तूं फुडें काडना. एक लागो जायत आमगे बायलो हाटसोत्ताय. सो प्लीज असली मनशांक मातशें 10 मिटर न्हू 50 मिटर पयस दवराय ओके. आनी तुमगे फॅमिली सपोर्ट कोराय सदांच तेंकां कसले जावं अप्स एंड डावन्स येताय तेंकां सपोर्ट कोराय तेंगेले ड्रिम्स फुलफील करपा हेल्प कोराय ओके. आनी असली कोण मनशां येताय म्हणटू तुमकां सांगपा न्हू प्लीज आय एम मायंडींग माय बिजनस यू मायंड युअर बिजनस एंड शी वील मायंड हर बिजनस म्हणून इतलें म्हळ्यार पुरो तेंकां सजमोतलें आनी सजमाना दोन थापट मारया दियाय तेंकां ओके. थँक यू सो मच इतलें सांगपा येयल्लें. गॉड ब्लेस यू ऑल.